Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Makoum Nabil Srah, formateur spécialiste en gestion et finance de l'entreprise. Bienvenue dans cette séance de formation sous le titre La classification juridique des entreprises au Maroc. أي التصنيف القانوني للمقاولات في المغرب. إن شاء الله هذه الحصة غتكون مهمة بزاف لأنها تعتبر مدخل لدراسة المحاسبة عند الشركات, c'est-à-dire le module de la comptabilité des sociétés. أيضا تعتبر مدخل لدراسة مادة جباية الضرائب, c'est-à-dire la fiscalité des entreprises, surtout les entreprises au Maroc. إن شاء الله هذه الحصة غادي تكون غنية بزاف بالمصطلحات والتعريف ديالها, اللي غادي نشوفوا فيها جميع الأنواع ديال الشركات في المغرب والمميزات ديالها. Classification juridique des entreprises au Maroc, أي التصنيف القانوني للمقاولات في المغرب. Pour définir le mot économique entreprise, on peut envisager plusieurs approches. أي من أجل تعريف المصطلح الاقتصادي المقاولة هناك مجموعة من الطرق. L'entreprise est un système, c'est-à-dire ensemble des éléments liés entre eux et qui fonctionnent pour un même objectif. أي أن المقاولة عبارة عن نظام, أي مجموعة من العناصر المرتبطة فيما بينها والتي لها نفس الهدف أو الغاية, qui dispose les moyens humains et matériaux afin de produire des biens et des services destinés à être vendus sur un marché. أي أنها تتوفر على الموارد البشرية والمادية من أجل تصنيع المنتوجات والخدمات المكرسة لبيعها على مستوى السوق. L'entreprise est une unité de répartition des richesses ou bien la valeur ajoutée générée par l'activité d'exploitation. أي أن المقاولة هي عبارة عن وحدة لتوزيع الثروة أو توزيع القيمة المضافة المستخرجة عن طريق استغلال نشاط هذه المقاولة. Définition de la société. La société est un mot juridique signifiant un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail, ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. C'est l'article 982 du droit et obligations des commerçants. إذن فالشركة هي عبارة عن مصطلح قانوني عبارة عن عقد بين شخصين أو أكثر يقومون بوضع ما يمتلكونه أو وضع حرفة يتقنونها أو وضع ممتلكاتهم والحرف التي يتقنونها في نفس الوقت من أجل تحقيق وتقسيم الأرباح المستخرجة من النشاط المزاول. Le contrat de société se caractérise par une pluralité d'associés, أي عدد من الشركاء, sauf cas particulier de la société à responsabilité limitée à associé unique, c'est-à-dire SARL. إلا في حالة واحدة واللي هي كنلقاو فيها في نفس الوقت شركة ويمتلكها شخص واحد, هو الإطار القانوني الوحيد في المغرب اللي هي الشركة ذات المسؤولية المحدودة, ذات الشريك الوحيد. Des apports en contrepartie desquels naissent des droits sociaux, c'est-à-dire le capital. تقديمات, فهناك تقديمات عينية وتقديمات مالية, c'est-à-dire des apports en numéraire et des apports en nature. وهي ما يقدمه الشريك إلى الشركة من أجل مشاركته فيها, وبالمقابل يكون خلق حقوق معينة اللي هي عبارة عن حصص أو أسهم يمتلكونها في الشركة. une participation des associés, أي مشاركة الشركاء سواء في التسيير سواء في تقسيم الأرباح. La société est donc un contrat qui donne naissance à une personne morale, أي أن الشركة هي عبارة عن عقد يعطي ميلاد شخص معنوي. هنا خصنا نفرقوا ما بين الشخص المعنوي والشخص الطبيعي. الشخص الطبيعي فهو كأحمد ومحمد ومصطفى إلى غيره. شخص معنوي هو عبارة عن شركة اللي كتخلق عن طريق عقد بين عدد من الأشخاص. Elle est qualifiée de contrat de fonctionnement à la différence des autres contrats d'échange, c'est-à-dire vente par exemple. Car les intérêts des parties sont communs et non opposés,
Ainsi, tous les associés gagnent ou perdent ensemble et non pas les uns contre les autres. أي أن عقد الشركة هو عبارة عن عقد تسيير يختلف عن باقي العقود كعقود التبادل البيع على سبيل المثال، حيث أن منفعة الأطراف هي مشتركة وليست متعارضة، حيث أن جميع الشركاء إما كيربحوا وإما كيخسروا على حسب واش الشركة خلقات ربح أو خسارة. Toutes les sociétés peuvent nommer par le mot entreprise. Par contre, l'entreprise individuelle, c'est-à-dire personne physique, ne constitue pas une société. أي أن جميع الشركات فهي عبارة عن مقاولات. ولكن بالمقابل المقاولة الفردية اللي كيمتلكها شخص طبيعي فهي ما كتعتبرش شركة، إلا كيف ما قلنا حالة وحيدة اللي هي كتعتبر شركة أو مقاولة في نفس الوقت وكيمتلكها شخص واحد، هو la société à responsabilité limitée, c'est-à-dire شركة ذات المسؤولية المحدودة. Les formes juridiques des entreprises أي الأشكال القانونية أو الإطارات القانونية للمقاولة. Entreprise individuelle, c'est une entreprise créée par une seule personne et qui apporte la totalité du capital. Cette personne est appelée l'exploitant. أي مقاولة فردية وهي يمتلكها شخص واحد ويقوم بتقديم جميع رأس المال ويسمى المستغل. Entreprise sociétaire بمعنى في نفس الوقت مقاولة وهي عبارة عن شركة. Appelée société, c'est une entreprise qui appartient à deux ou plusieurs personnes، أي أنها عبارة عن شركة يمتلكها شخصين فما أكثر. Appelés associés qui mettent en commun leur apport. هاد الأشخاص كيتسموا الشركاء لأنهم كيوضعوا بشكل مشترك التقديمات التي هي سواء عينية أو مالية. Cette classification se base en priorité sur son rattachement aux personnes qui constituent la société ou au contraire à son capital social. هاد التصنيف ديال المقاولة وفي نفس الوقت الشركة كناخدو بعين الاعتبار الأشخاص اللي كيكونوا لنا الشركة. Les sociétés commerciales reconnues au Maroc أي الشركات التجارية المعترف بها في المغرب. Les différents types de sociétés commerciales reconnues au Maroc sont les sociétés de personnes أي شركات الأشخاص se caractérisent par l'aspect prédominant des facteurs personnels intuitifs personnels dont l'importance est accordée à la personne sans considération de sa participation au capital qui participe à la société. Autrement dit, les associés sont solidairement et indéfiniment responsables des dettes de la société. وهي عبارة عن شركات أشخاص اللي كنحضروا فيها واحد المبدأ مهم هي أهمية الشخص، بمعنى الأهمية داخل هذا النوع من الشركات تعطى للشخص بدون أخذ بعين الاعتبار قيمة مشاركة ديالو في رأس المال الشركة، حيث أن جميع الشركاء كيكونوا متضامنين بلا حدود من أجل تأدية ديون الشركة. On distingue dans ce sens les sociétés en nom collectif أي شركات التضامن، les sociétés en commandite simple أي شركات توصية بسيطة، et les sociétés en participation أي شركات بالمشاركة، les sociétés de capitaux أي شركات الأموال. Ce sont des sociétés dont les associés ne sont responsables qu'à concurrence de leurs apports، أي أنها عبارة عن شركات حيث أن الشركاء غير مسؤولين على تأدية الديون إلا في حدود ما قدموه للشركة في تكوين رأس مالها. Elle constitue le cadre juridique où les capitaux sont collectés et les personnes sont regroupées، حيث تكون الإطار القانوني اللي كنلقاو فيه تكتل ديال الأموال وتكتل ديال الأشخاص. On distingue la société anonyme et la société en commandite par action. في هذا الإطار كنميزو شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، les sociétés à forme hybride، c'est-à-dire société à responsabilité limitée، أي أنها عبارة عن شركات مختلطة بين شركات الأموال وشركات الأشخاص. C'est une société mixte أي مختلطة
pluripersonnel ou à associé unique. بمعنى أن شركات ذات المسؤولية المحدودة فيها اللي كيكون عدد من الشركاء أي شريكين فما أكثر، وكاينه اللي عندها شريك واحد وقلنا هي الإطار الوحيد في المغرب اللي كتعتبر شركة وفي نفس الوقت كيمتلكها شخص واحد. Il est à la fois une société de personnes du fait que ces dernières sont peu nombreuses et de capitaux puisque son organisation et son fonctionnement sont empruntés aux sociétés de capitaux. كنعتبروها شركة مختلطة لأنها العدد الشركاء كيكون قليل، يعني نفس الخاصية ديال شركات الأشخاص، وفي نفس الوقت كتاخذ مميزات من شركات الأموال لأن التنظيم والتسيير ديالها خذ من هذه الشركة. La société en nom collectif أي شركة تضامن. Définition: la société en nom collectif est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. أي أن شركة التضامن هي عبارة على واحد الشركة اللي كنلقاو فيها جميع الشركاء عندهم صفة التاجر وكيتحملوا المسؤولية بشكل تضامني وبلا حدود من أجل تأدية ما على الشركة من ديون. Caractéristiques أي مميزات هذا النوع من الشركات. La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés et qui doit être précédé ou suivi immédiatement de la mention société en nom collectif. بمعنى أن الشركة تعين عن طريق اسم اللي كندخلوا فيه اسم أحد الشركاء أو أكثر واللي كنتبعوه بميزة ديال société en nom collectif. Tous les associés sont gérants أي جميع الشركاء هما عبارة عن مسيرين sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants associés ou non. إلا في حالة إذا ما كان القانون الداخلي للشركة له رؤية أخرى في تعيين عدد أو أكثر من المسيرين اللي ممكن أنهم يكونوا شركاء أو لا. Ou on prévoit la désignation par acte ultérieur أو تعيين عدد من المسيرين بعقود خارج القانون الداخلي للشركة. Les associés peuvent nommer à la majorité des associés un ou plusieurs commissaires aux comptes. بمعنى أن الشركاء يمكن أن يقوموا بتعيين بالأغلبية ضابط للحسابات أو أكثر. Cependant, les sociétés dont le chiffre d'affaires à la clôture de l'exercice social dépasse le montant de 50 millions de dirhams sont tenues de désigner un commissaire au moins. بمعنى أنه في حال ما كان رقم المعاملات اللي حققته الشركة أكبر من 50 مليون ديال الدرهم فبهذا كيتوجب على الشركة أنها تعين ضابط للحسابات c'est-à-dire un expert comptable أي خبير في المحاسبة. La révocation des gérants ne peut être décidée qu'à l'unanimité des associés أي إقالة المسيرين ما يمكنش تكون إلا بالإجماع ديال جميع الشركاء. Cette révocation entraîne la dissolution de la société أي أن إقالة المسيرين كتعطي حل الشركة à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l'unanimité. إلا في حالة ما كانت رؤية أخرى على مستوى القانون الداخلي ديال الشركة أو كان قرار بالإجماع ديال جميع الشركاء أن الشركة تستمر. Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés. أي أن الحصص هما متعينين بالاسم وما يمكنش يتباعوا إلا بالتراضي ديال جميع الشركاء. La société prend fin par le décès de l'un des associés أي أن الشركة كتنتهي بموت أحد الشركاء sauf s'il a été stipulé que la société continuerait إلا في حالة ما كانت هناك رؤية أخرى للقانون الداخلي للشركة soit avec les associés seulement أي فقط
بوجود شركاء لمازالين soit avec un ou plusieurs héritiers أو بوجود وارث أو أكثر للشريك الذي توفي ou toute autre personne désignée par les statuts أو أي شخص لتعيين على مستوى القانون الداخلي للشركة. La société en commandite simple أي شركة توصية بسيطة. Définition. La société en commandite simple est constituée d'associés commandités et d'associés commanditaires. أي أن شركة توصية بسيطة كنلقاو فيها جوج الفئات ديال الشركاء. الفئة الأولى عبارة عن شركاء متضامنين والفئة الثانية عبارة عن شركاء تحت الوصاية أي تحت وصاية الشركاء المتضامنين. Elle est désignée par une dénomination sociale أي أنها تعين باسم à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés commandités. أي اللي ممكن أننا ندمجو فيه اسم ديال أحد الشركاء أو أكثر يعني من شركاء اللي هما متضامنين. Et qui doit être précédé ou suivi immédiatement de la mention société en commandite simple. بمعنى كنزيدو عليها الميزة ديال société en commandite simple. Les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont applicables aux sociétés en commandite simple, sous réserve des règles prévues au premier chapitre de la loi sur les sociétés en commandite simple. أي أن القانون اللي كتخضع عليه شركات أو شركة تضامن كيطبق على شركة توصية بسيطة بطبيعة الحال مع احترام بنود القانون ديال الفقرة الأولى اللي كتخضع عليه شركة توصية بسيطة. Les commandités أي الشركاء المتضامنون. Les associés commandités sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales. أي أن هذه الفئة من الشركاء فما كيتحملوا المسؤولية بشكل تضامني وبلا حدود من أجل تأدية ما على الشركة من ديون. Les commanditaires أي الشركاء تحت الوصاية. Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à concurrence de leur apport. Celui-ci ne peut être un apport en industrie. بمعنى أن الشركاء تحت الوصاية ما كيتحملوش المسؤولية ديال الديون اللي على الشركة إلا في حدود التقدمة اللي قدموا للشركة من أجل تأسيسها ومن أجل المساهمة في رأس مالها. هذه التقدمة ما يمكنش تكون عبارة عن عمل أو حرفة كيف ما كنعرفوا بأنه التقدمة اللي كيقدمها الشريك للشركة عندنا مجموعة من الأنواع. عندنا تقدمة عينية appelée apport en nature. À titre d'exemple, construction, immeuble, matériel de transport. عندنا تقدمة مالية c'est-à-dire un apport en numéraire, c'est la liquidité. وعندنا troisième type اللي هو apport en industrie بمعنى عبارة عن حرفة أو عمل. غير هاد التقدمة اللي هي عبارة عن حرفة أو عمل ما يمكنش تكون لنا رأس المال الشركة. L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion engageant la société vis-à-vis du tiers, même en vertu d'une procuration. أي أن الشريك تحت الوصاية ما يمكنش يقوم بعقود تسيير اللي كتعلق بالشركة مع الغير ولو أنها تكون عنده وكالة. Toute modification des statuts est décidée avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital du commanditaire. أي أن تعديل القانون الداخلي للشركة ما يمكنش يكون أو يتم إلا بتراضي جميع شركاء المتضامنين c'est-à-dire les commandités والأغلبية بالعدد وبرأس المال ديال الشركاء تحت الوصاية أو الغير متضامنين. La société continue malgré le décès d'un commanditaire. أي أن الشركة يمكن لها تستمر رغم موت أحد الشركاء اللي هما تحت
الوصاية. غير هو بين قوسين في الشركاء اللي هما تحت الوصاية ممكن نلقاو شريك اللي هو قاصر c'est-à-dire un mineur ميم ما عندوش لا كاليتي جيريديك ولكن ممكن انه يكون احد الشركاء ديال الشركه ديال توصيه بسيطه ويكون من فئات ديال الشركاء تحت الوصايه. La société en participation. Définition. La société en participation n'existe que dans les rapports entre associés et n'est pas destinée à être connue des tiers. بمعنى أن الشركة بالمشاركة ليس لها وجود إلا عن طريق العلاقات الموجودة بين الشركاء وهي غير مكرسة لأن تكون معروفة عند الغير. Il n'a pas la personnalité morale ما عندهاش شخصية معنوية بمعنى ما عندهاش وجود. Elle n'est soumise ni à l'immatriculation ni à aucune formalité de publicité. Et son existence peut être prouvée par tous les moyens. أي أنها ما كتخضعش للتسجيل في السجل التجاري وما كتخضعش لأي مرحلة ديال الإشهار. والوجود ديالها ممكن أنه يثبت بأي وسيلة كانت. Les associés conviennent librement de l'objet social بمعنى أن الشركاء كيحدوا بشكل توافقي هدف من الشركة de leurs droits et obligations أي الحقوق والواجبات اللي عليهم et des conditions de fonctionnement de la société وشروط سير الشركة بطبيعة الحال. Si la société a un caractère commercial, les rapports des associés sont régis par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif, à moins qu'il n'en soit stipulé autrement. بمعنى إذا كان الهدف من الشركة هو تجاري فالعلاقة أو العلاقات بين الشركاء كتأثر بالقانون اللي كتخضع ليه شركات أو شركة تضامن إلا كان شيء إطار قانوني عبارة عن عقد أو شيء آخر لكي يشوف رؤية أخرى. Caractéristiques مميزات هذا النوع من الشركات. À l'égard des tiers, chaque associé contracte en son nom personnel et les seuls engagés, même dans le cas où ils révèlent le nom des autres associés sans leur accord. بمعنى أنه في علاقة مع الغير كل شريك فهو كيتحمل وكيقوم بالعملية تحت الاسم الشخصي ديالو بمعنى واخا يحط الأسماء ديال باقي الشركاء فهو اللي كيتحمل المسؤولية. Si les participants agissent en qualité d'associés, ils sont tenus à l'égard des tiers comme des associés en nom collectif. في حالة ما كانوا الشركاء كيتفاعلوا بشكل جماعي مع الغير فهنا كيأثرهم قانون اللي كتخضع ليه شركات تضامن. De ce fait, on a terminé la première partie de la classification juridique des entreprises au Maroc. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos et à bientôt.